अशराफुल अंबिया इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान अशराफुल अंबिया इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान 6 বছর বয়স হইল পিতার কথা মনে পড়ল 6 বছর বয়স হইল পিতার কবর দেখতে গেল निधन काले मारा गेलेन नबीर अम्मी जान अशराफुल अंबिया इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान अशराफुल अंबिया इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान 25 বছর বয়স হইল খাদিজাকে বিয়ে করল খাদিজাকে পেলেন তিনি মনেরই মতো আশরাফুল আম্বিয়া इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान अशराफुल अंबिया इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान 40 বছর বয়স হইল গারে হেরায় ডাকতে বলল 40 বছর বয়স হইল জিবরিল আমিন আসিয়া বলল গারে হেরায় গিয়ে নবী কুরআন শিখিলেন আশরাফুল আম্বিয়া ইসলাম মেরা নিশান জন্ম নিলেন আরবেতে নবী দুজাহান अशराफुल अंबिया इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान 63 বছর বয়স হইল দয়ার নবী ইন্তেকাল করল 63 বছর বয়স হইল দয়ার নবী ওফাত পাইল अशराफुल अंबिया इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान अशराफुल अंबिया इस्लाम मेरा निशान जन्म निलेन आरबेते नबी दुजाहान।